Sige, Marisa. Sige na. Sige, Marisa. Bigay mo na yung lakas mo. Te. Bigay mo na, Marisa. Baba mo na pa Bigay mo. mo na, huwag na ibalik. Yan, sige, Marisa. Sige. Sige. Sige, Diretso, Marisa. 1, 2, 3, go. Uy, binabalik pa. Marisa! Marisa, diretso na. Sige, be, kasi wala na oxygen si Bibi. Nasa pepe mo na talaga. Sige, be, diretso. Sige, dali. Diretso. Malambot ba? Sige, Marisa, diretso. Sige, diretso mo. Sige. Sige, Erika. Sige, Marisa, Eric. sige, diretso. Sige. Sige, isa pa. 1, 2, 3, go. Sige pa, be. Diretso, be. Diretso, Marisa. Philip. Yan, sige. Sige, sige. Diretso, Marisa, diretso. Diretso. Sige. Sige, Marisa. Sige pa. Sige, 1, 2, 3, go. Sige. Sige, Marisa. Do diretso. 1, 2, 3, go. Tagal na. Sige, 1, 2, 3, go. Jesus, may sa pangalan ni Jesus. Sige, diretso. Sige, 1, 2, 3, go. Diretso, go. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Oops, tanda. Sige, Marisa. Do diretso. Kaya mo na yan. Diretso, kaya mo, dali. Sige pa, konti pa. Konti pa. Konti pa, Marisa. Konti pa. Okay. Tama na, Mary. Tama na. Pulupot kasi, be. Huwag ka mga Mary, be. Pulupot na pulupot. Tama na. Baba ng legs. Baba ng legs, Kay. Baba. Okay. Tagal unan. Tagal unan, be. Oo, tagal unan. Wait, diyan mo lang. Ilagay mo na sa uklon. Baka mahulog yung salamin. Relax na lang, Ray. Relax na lang, Marisa. Pulupot na pulupot, anak eh. Sarap. Pulupot. Yan. Ray, wala ni ganito nga yung stress mo. Okay lang. Profile lang natin ang anak mo, guys. Kita naman ganito. Ay, ng kamay, Ray. Pero monitor pa rin kasi. Pulupot ng pulupot kasi siya, be. Pulupot ang puso ko. Pulupot. Hindi, hindi siya. Relax na lang, Ray. Isa lang. Relax na lang. Wala nang iring na lang. Ha? Relax na lang. May lang din ba, guys? Nagbibigas na ako, guys, eh. Relax lang. Ayan. Ayan, dami tayo, guys, oh. Dami tayo sa loob. Be, walang i-rebe, palabas na inunan. Dapat, Ray. Pwede ka na pumaksan. Dami tayo. Grabe. Dami tayo.